ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଏବେ ବି ପୁରୀରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକରି ତେଣୁ ଯଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କଥା ଦେଖାଯିବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆକାର ଯୋଉ ଗୋଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ନିଦର୍ଶନର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ये जो दृश्य आज मैं देखुची आपण मानकु ए होची रायगड़ा जिल्ला रथयात्रा शेष दिन ये बाहुड़ा यात्रा कहा जाउची बाहुड़ा दशहरा दृश्य आपण मान बाध्य बजारे दूर दूर पर्यटन शुभागला समग्र बाध्य कलार परंपरा तेणु दारू ब्रह्म अक्षर ब्रह्म दारू ब्रह्म एमती जिते जड़ा खबर देखो ये आदिवासी भाई मान कीर्तन मंडली की मनोरंजन दृश्य आपण मान देखो